Luke 1 verse 13 to 15. Vamos a terminar hoy con lo de la semilla, We're finishing today with a seed. por lo menos por el 2023. At least for 2023. 2024 es otro cantar. 2024 is the other. No vaya conmigo, voy a ser breve. I will be brief. Ya me quitaron 15 minutos por todas las cositas que dije al They principio. already took out 15 minutes for everything I said. Vamos adelante. ¿Tiene el libro de Lucas? ¿Lo tiene? Yeah, I have the book of Luke. Digo al Padre por mis hijos que me acompañan de diferentes lugares, Apóstoles Flores de Dominicana, nuestros hijos de Miami, gracias por estar Apostle from acá. Dominican Republic with his wife. Nuestros hijos de la Ignona, Our gracias por sons estar of acá. Lakeland, our sons of Lignona, thank you for being with us. Me bendice que estén con nosotros hoy. It's a blessing to have you with us. Lucas 1, 13 al 15 Luke 1, 13 to 15. dice la escritura de la siguiente manera. It says in the following manner. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, And he said, do not be afraid, Zechariah, porque fue oída tu oración. for your prayer has been heard. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo And your wife Elizabeth will give birth to a son for you. y llamará su nombre Juan. And you'll name him John. Hablamos la vez pasada When we spoke last time sobre este tema o este tópico over this topic, y quiero solamente repasar. and I just want to give a summary, and I want to go through. El ángel viene con una semilla The angel comes with a seed. y habla sobre la semilla de Juan, Speaks over the seed of John. sobre la semilla de Zacarías, perdón. Over the seed of Zechariah, I'm sorry. Y le habla de que su semilla fue recibida That seed was received, y tiene respuesta. and it has an answer. Toda semilla tiene una respuesta. Every seed has an answer. Aquel ángel viene como un mensajero para anunciar The angel comes as a messenger to announce lo que ha de acontecer. of Next. what is to happen next. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Será grande delante del Padre y no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu del Santo aun desde el vientre de su madre. Esto habla del tema donde una persona It speaks on the topic of a person recibe una semilla que es una instrucción. receives a seed, which is an instruction. Escucha esto. Hear this. Zacarías tenía una respuesta a su semilla, Zechariah had an answer to his seed, pero esta respuesta tenía una instrucción. but it had an instruction. Te voy a dar lo que estás pidiendo, I'm going to give you what you're asking for, pero te voy a poner las condiciones. but I'm going to place the conditions for you. Muchos queremos Many of us want respuesta a la semilla, answers to the seed, pero no queremos una instrucción. but we don't want an instruction. La instrucción lo que hace What the instruction does es preservar la semilla. is that it preserves the seed. Escucha esto, la instrucción This instruction garantiza guarantees que mi that semilla my seed tendrá orden en la tierra. will give order in the land. Entonces, el ángel le dice So the angel says, lo que va a suceder. what's going to Se happen, van a regocijar por su they'll nacimiento. rejoice because of his birth. Será grande. They will be great. No beberá vino ni licor. Esto es un voto nazareo. He will not drink on vine or liquor, so he is a Nazarene. Es un pacto que se hacía. That is a pact for the Nazarenes that will be done. De hecho, Samuel era parte de ese pacto también. Even when Prophet Samuel was part of that covenant, No beberá vino ni licor. saying that you will not drink wine or liquor. Era un pacto de decir, lo voy a guardar en todas las cosas. It was a covenant saying, I'm going to keep myself in all O things. sea, tenía una instrucción. So he had an instruction. Próximo, por favor. Next one, please. Lucas 1, 26 al 35. Luke 1, 26 to 35. Al sexto mes, On the 6th month, el ángel Gabriel the angel fue Gabriel enviado por el Padre a una ciudad de Galilea, was sent by the Father to a city of Galilee cuyo nombre es Nazaret. named Nazareth. El mismo ángel, You see, the same angel, el mismo the mensajero, same messenger, es enviado a una ciudad is sent to a city para llevar otra semilla. to take another seed. Mire qué interesante. Now look how interesting. Los ángeles no venían a hacer otra cosa que a traer un mensaje. Angels did nothing else but to bring a message. Ese mensaje no era su mensaje, That wasn't their own message, era el mensaje que el Padre le entregaba. but the message the Father was Y delivering. el ángel venía con esa semilla And he came with a seed y la declaraba sobre la persona. and declared it over the person. En este caso, In this case, se le aparece he appears en una ciudad de in Galilea. a city of Galilee. Próximo, por favor. Next one, please. A una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, With a virgin on which her husband was named Joseph. de la casa de David, In the house of David. y el nombre de la virgen era Miriam. And the name of the virgin was Mary or Miriam. Esta parte es importante. This part is very Quiero important. que vaya conmigo. Vamos a aterrizar ya mismo el avión. Please follow me. We're going to land this plane right now. ¿Por qué? Porque el ángel se le aparece You see, the angel appears no a quien quiere, not to who he wants, sino una mujer escogida. but to a chosen woman. Esta mujer And this woman era llamada Miriam. was named Miriam. Y si usted está pensando en la You're cabeza, probably thinking in your head, ¿quién es Miriam? who's Miriam? Es la que usted le presentaron como María. It's the one who presented to you as Mary. Su nombre en el original era Her Miriam. name in the origin is actually Miriam. Y el ángel se le aparece a ella. And the angel appears to her. ¿Qué ángel aparece?
The angel appears. El mismo ángel que se le aparece a Zacarías. Which one? The one that appeared to Zechariah as well. Viene con un mensaje. Comes with a message. Viene a esta mujer. Comes to this woman. Y esta mujer es virgen. And this woman is a virgin. ¿Por qué es importante el tema de la virginidad? Why is it important, the topic or conversation? Se lo voy a explicar ahora. Porque la semilla que el ángel venía a anunciar The seed that the angel came to announce necesitaba un vientre que nunca hubiera sido visitado por ninguna otra persona. needed a womb that was never visited by any other person. No solamente el vientre, Not only the womb, sino el canal vaginal. but the vaginal channel. Vaya conmigo. Follow me. Porque para que no hubiera dudas For there is so there could be no doubt de que lo que venía a sembrarse en ella that what came to be sown in her womb no era producto de la semilla o del semen de ningún hombre, was not the product of a semen of a man, sino que era un semen producto de una semilla del Padre. but it was a semen, the product of the Father. Si la mujer hubiera tenido alguna reacción anterior, So if the woman had an interaction before that moment, se podía adjudicar que ese semen que le embarazó it could have been thought of that the semen that was impregnating her, era del novio o de otra persona. it was of a boyfriend or from some other person. Y había que establecer una diferencia, So we had to establish a difference. que la semilla que venía para ella That the seed that was coming for her no era una semilla humana, wasn't a human seed, aunque ella era humana. though she was human. ¿A dónde vamos? So where are we leading with ¿Dónde this? nos perdemos nosotros? Where do we get lost? Cuando tomamos por poco What we take for little, o consideramos que no somos capaces, or we consider that we're not able, porque somos humanos, because we're human, de recibir una semilla to receive a seed santa that is para un holy propósito eterno. for an eternal purpose. La gente que no se da cuenta You see, people who don't realize que el Padre no anda buscando gente perfecta, that the Father's not looking for perfect people, sino gente correcta, He's looking for correct people. gente que se ponen a su disposición People who are at the disposition para decir: hoy soy el to vientre say that I am the womb, que no tiene problemas, that have no problem, aún en mi debilidad, that even in my weakness, y abrir mi to corazón open my heart para recibir tu to semilla. receive your seed. La gente que sabe You see, the people that know que el that 2024 2024 será un año de engendrar y de alumbrar, will be a year of birth, a rebirth. y lo primero que tiene que pasar And the first thing that needs to es que happen se engendre una semilla en mi vientre is a seed in my womb para poder alumbrar en la tierra. to illuminate the earth. Yo estoy hablando con la gente I'm speaking with the people que se convertirán en el año that will 2024, come in the year 2024. pero la semilla lanzada en el 2023. But it comes out, it came from 2023. No hemos cruzado la línea todavía, We still have not crossed the line, pero te voy a dar lo que vamos a hacer. but I'm going to give you what we're going to Nos do. vamos a convertir We're going to become en los trastornadores de la ciudad, and the transformers of the en la nation. gente que se vuelve loca en la Those ciudad, who become crazy in que the comience a city, esparcir la semilla that the seed begins to breathe del evangelio del reino. of the gospel of the Mira a kingdom. alguien fijamente a los ojos y dígale: Look at somebody in the eyes and yo tell soy them, uno de los trastornadores. I am one of the changers. Mire a alguien a los días: soy uno Let's say I'm one de los trastornadores. of those who shake it. Vamos a trastornar ciudades We're going to enteras. shake the city. Vamos a hacer como los que estaban en la casa de Jasón. We're going to do what was done in that house. Dice la escritura Scripture says que comenzaron a perseguirlos. they began to persecute them. ¿Por qué los perseguían? Why did they persecute them? Porque esta gente Because these people están trastornando ciudades were enteras. shaking the entire city. Vamos a comenzar con la ciudad. So let's begin with the city. Seguiremos con el Estado. We'll continue with the state. Seguiremos con la We'll nación. continue with the Vamos nation. a arropar el mundo. We're going to wrap the world. Alguien diga: yo porto la semilla Somebody say I carry the para seed ser un trastornador. to be a shaker. Alguien que no es perfecto, Someone who's not perfect, pero se convierte en el perfecto ser humano but becomes a perfect human being para recibir una perfecta semilla. to receive a perfect seed. Próximo, por favor. Next one, please. Y entrando ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Padre está contigo. Ella se turbó mucho por esa expresión. Se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Es como muchos de los que estamos aquí hoy, It's like many of us who are here today, que nos turbamos that we get like disturbed cuando se nos anuncia when something gets announced to us que el mundo that the world será transformado will be transformed, no por un pastor o un evangelista, not by an evangelist or an sino por apostle, una persona común but a common person que está dispuesta y disponible that is available and willing para ser un trastornador en su ciudad. to shake in their city. ¿Cómo se come eso? How do you eat that? Cuando te anuncian When they announce to you que el mundo no necesita that the world doesn't need de grandes predicadores, great preachers, sino de grandes modelos. but great models.
mejor oportunidad para predicar You see, your best opportunity to preach no es cuando te dan un micrófono, is not when they give you a microphone. es cuando estás embarazado It's when you're impregnated y tienes hambre por ver las vidas llegar a los pies de and Cristo. you're passionate to see the lives coming to the feet of Jesus. Dígale, vamos a predicar todos los días. Somebody said we're going to preach every day, Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. and we're going to do what corresponds to what Mire, to hacer do. tu voz, próximo. And he got disturbed. On the next one, please. Pero el ángel le dijo, But the angel had said, no temas, Miriam, do not be afraid, Miriam. que has hallado gracia ante el Padre. You have found favor for the Father, Y aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo. and you'll become pregnant, and you will give birth to a son, Y llamarás su nombre Jesús. and you will name him Jesus. Mire lo que el ángel le habla. And I see it what the angel speaks to him, No tengas temor, Miriam. to her. Don't be afraid, Miriam. ¿Has hallado qué? You have found grace. ¿Qué halló Miriam? What did she find? Favor. ¿Qué halló ella? What did she find? Favor. ¿Qué es la gracia? Now, what is favor or Lo, what mi- is grace? lo mismo que nos tiene aquí. It's the same thing that has us here. Es el favor inmerecido. It's the unmerited favor. Tú y yo no merecemos Or you and I, we did not deserve estar aquí, to be here. pero la gracia nos tiene But the acá. grace has us here. Y hoy bendigo al Padre And I bless the Father porque en today, medio de este tiempo que vivimos, in the midst of this time that we're living in, la gracia del Padre that the Father's grace manifestada a través del Hijo manifested through the Son está sobre los hijos. is over the children. Que Miriam hallara gracia That Miriam found favor, solamente hablaba de su humanidad it only spoke of her humanity y de su incapacidad and her not being capable para calificar para este trabajo. of qualifying for this type of job. Usted está diciendo, And you could be saying, es que no califico. but I don't qualify. Miriam no calificaba, Neither did she, por eso la escogieron. but that's why she was chosen. El problema del ser humano es que se prepara para calificar. You see, the problem of humans is that we prepare ourselves to be qualified. No tienes que prepararte para calificar. But you don't gotta be prepared to qualify. Tienes que entender que eres perfectamente calificado You have to be perfectly willing to be para qualified el trabajo que te asignaron. for the job that you're going to be assigned Voy a to. repetir una vez más, tú no naciste porque tus padres quisieron. You were not born because your parents wanted you to be born. Tú naciste por voluntad del Padre. You were born because of the Father's will. El libro de Juan dice, And the book of John it says, a los suyos vino he came to his y own, los suyos no le recibieron. but his own did not receive him. Pero a los que le recibieron, But to those who did receive a los him, que creen en su to those who nombre, believe in his name, les dio qué? he gave them the El what? poder, He gave them la power, potestad the power, de ser the llamados. right to be called. ¿Llamados qué? Called what? Los siervos de Dios, The servants of God, las ovejas del prado, the sheep of God, los aleluya, the hallelujah, los pentecostales, the Pentecostals, los evangélicos. the evangelicals. Bueno, ¿ese llamados qué? No, he gave them the power Diga to be called los what? hijos. To be called the sons. Lo que me entregaron no lo tengo por poco. You see, what they gave to me, I do not despise it. Alguien diga, ¿por qué me llaman de otra manera? So then why do you call me any other name? Si a los que les recibimos And to those who received it, nos dio el poder he gave the power de ser to llamados. be called. Ya me llamaron por mi You nombre. see, they already called me by my Me name. llamaron hijo. They called me a son. Me llamaron por mi Called nombre. me by my name. Si lo recibí, And if I received si it, creí en él, if I believe in that yo word, soy llamado I am loved. hijo del And Padre. I'm called the Son of God. Los cuales By which no nacieron were not born de sangres, of bloods, ni de voluntad nor will de varón. of man. O sea, no nací por voluntad de mis padres. See, I wasn't born because my parents willed it. Aunque mis padres hayan deseado un ser humano tan hermoso como yo. Though they desire to have somebody as beautiful as I am. Alguien créalo conmigo, vamos. Somebody believe that with me. Tenga fe, que gracias, Have amigo. faith, have at least some faith. No, gente no tiene fe para creer. People don't have faith to believe. Me está viendo como la foto que dibujó mi hija. You look at me like the photo that my daughter wrote for me, drew for me. Usted no nació porque sus padres anhelaban a alguien tan lindo como usted. You were not born because your parents longed for somebody as beautiful as you. Usted nació porque su padre lo soñó a usted. You were born because your father in heaven dreamed of you. Entonces, mire lo que dice. Now look what it says here. Y aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo. You will be pregnant and you will give birth to a son. Y le puedes poner el nombre que tú quieras. And you can put the name that you want. Porque la semilla viene con una. Because he comes with an in. ¿Con una qué? A what? Con una instrucción. With an instruction. ¿Dónde nos perdemos? What do we lose? Amamos la semilla. What do we miss? We love the seed, Despreciamos la instrucción. but we despise the instruction. No es mi semilla, It's not my seed, pero quiero poner el nombre que yo quiero. but I want to put the name to what I want. Me dieron una palabra They give me a word. que hablaron de conquistar las They naciones spoke about conquering nations. y que voy a ser un telepredicador, voy a estar en todos lados. A great preacher everywhere. Oh.
el profeta te dio la semilla, Well, the prophet gave you the yo seed. te voy a dar la instrucción. I'll give you the instruction. Lo primero que tienes que hacer The first thing you need to do para ver la palabra cumplida to see the word fulfilled es someterte, is to submit. dejarte formar. Let yourself be formed. Porque si no, If not, serás uno del montón you'll be one of the bunch y no uno efectivo en tu and asignación. not effective in your assignments. Yo no te puedo hablar de lo que no he vivido. You see, I cannot speak to you of what I have not lived. Te puedo hablar de lo que hemos vivido. I'm speaking to you from what we have Cuando lived el Padre ourselves. nos habla de movernos acá, nos movimos en obediencia. When the Father spoke to us to move here, we moved in obedience. Nos dieron una palabra, pero no, la palabra no me eximía de someterme a alguien. They gave us a word, but the word did not exempt us from not receiving from somebody. Vas a un lugar y nos sometimos ahí por varios We años. started submitting to somebody, and we submitted to someone. Y el día que el Padre nos habló, And the day the Father spoke to us, por el mismo que nos sacó de Puerto Rico, the same one who took us out from Puerto Rico, este hombre que tengo de frente a mí, is this man who's sitting right in front of me. nos dio la palabra de salir de Puerto Rico. He gave us the word to leave Puerto Rico Nos dio la palabra de salir del lugar para ya el momento de establecer. and to ride to this moment. Fuimos a hacer lo correcto. You see, we did the correct thing. Hablamos, We spoke, nos sentamos, we sat down, dejamos las cosas claras we left things very clear, y salimos en orden. and we left in order. Por eso puedo hablarte de orden. That's why I can talk about order. Porque no puedo hablarte de orden a alguien que no ha vivido orden. Because I cannot talk to you about order from a person who doesn't live in order. Hicimos las cosas correctas. We did things all right in our way. La única persona que hay aquí de allá The only one from here, from over there, es él. is him. Y vino 6 meses después que habíamos empezado. And he came 6 months after we began. Y me dijo, nunca me llamaste. He said, you never called me. Nunca llamamos a nadie. We never called anyone. Yo no ando buscando gente. I'm not looking for people. ¿Verdad que nunca te llamamos? Right? We never called you. Dijo, el Padre me dijo que me moviera para acá y aquí estoy. He said, the Father told me to move over here. Lleva 20 y tantos años allá. 20-something years over there. La persona estable. Stable. Lleva con nosotros casi 16 años. And now he's with us running 16 years with us. Eso te habla de orden. That speaks about order. Tú no andas buscando donde te den una oportunidad. And you're looking to have an opportunity or looking for one. Tú lo que necesitas But what you actually es need entender. is to Me voy a understand establecer that I will establish en el lugar myself donde me van a formar. in the place where they're going to form me. Porque soy uno I am one de los trastornadores of the shakers de la ciudad. of the city. I am. Llamar a su nombre Jesús. Your name is Jesus. Si hubiera sido puertorriqueña Miriam, ¿cuál nombre usted cree que ella le iba a poner al And muchacho? she was, imagine she was Puerto Rican. What name was she given? Cheito. Ay, Cheito es tan lindo. Porque el papá que lo reconoció se llamaba José. Because the dad who recognized them was named Joseph. Y de cariño le pusimos Cheito. And then we give that name to them. ¿Qué tú me estás diciendo Cheito de Nazaret? And imagine saying that, Cheito of Nazareth. No puede poner el nombre que querías, es el nombre que te dijo el mensaje. He didn't give them the name that he wanted. He gave the name that was given. ¿Qué nombre le tienes a tus sueños del 2024? What name do you have for your dreams ¿Tu nombre o el nombre que te estamos for dando? 2024? Your name or the names that Father gave? Next. Estamos aterrizando el avión, tranquilo. We're already landing the plane. Don't worry. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Padre le dará el trono de David su padre. He'll be great. He'll be called son of the highest. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto? Pero no conozco varón. Miren lo que está diciendo el versículo anterior. Look what it's saying in the verse before. ¿Será llamado cómo? He'll be named what? Son of the highest. Hay clave. ¿Será llamado cómo? He'll be called what? Son of the highest. Diga conmigo, hijo. Say son. El que trae la palabra, la semilla, le dijo, ¿será llamado? Who brings the word, the seed says he's going to be called a son. ¿Por qué la gente se empeña a llamarlo de otra manera? So then why do people give all the efforts to call him something else? Hijo del It Altísimo. says he'll be son of the highest. Y recibirá el trono de David. He'll receive the throne Su of David, padre. his father. Mire cómo que conecta Look how it connects al ser perfecto of a perfect being con imperfección. with imperfection. Jesús tenía carácter. Jesus had character. Lo asignan un vientre de una pecadora. He's assigned into the womb of a sinner.
le asignan como padre a un hombre pecador. and assigned to a father who was a sinner, Y le asignan en el ámbito de genealogía a David otro pecador. and assigns it to the genealogy of a sinner named David. Y le ponen a abrir el camino a otro pecador. And the one who's opening the way for him is another sinner. ¿Cómo se come eso? How do you eat this? Cuando tú eres un hombre de carácter, una mujer de carácter, When you are a man or woman of character, no cuestionas a quién te asignaron, you don't question who you're assigned to, sino valoras que fuiste asignado a alguien. but just know that you've been assigned to someone. Yo no ando buscando a alguien perfecto para que me dirija. I'm not looking for somebody perfect to guide me. Yo busco que sea el plan perfecto de mi padre para conectarme a quien me asignaron a dirigirme. I'm seeking to be a part of the Father's perfect plan that were chosen to guide me. Mira lo que el trono de David su padre. Next. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Y de su reino no habrá. And to his reign there will be no end. Desde que se lanza la semilla, Since the seed is launched, se está hablando de que su reino no habrá fin. it's in that his kingdom will have no end. Cuando Jesús nazca, When Jesus is born, el reino se establece con él the kingdom is established with y him, no tendrá fin. and it will have no end. El reino no viene, The kingdom doesn't come, el reino vino. the kingdom came. A lo suyo vino. He came to his own, but his own did not receive him. Por eso, estando él aquí, As for him being here, le preguntaban: they asked him, dinos cuando viene el reino. hey, tell us when the kingdom is Vino coming. que Jesús, And that Jesus, ¿hasta cuándo? till when? 2023 termina We're about to finish 2023, y todavía seguimos con las mismas and we dramas. still have the dumb questions. ¿Cómo que cuándo va a venir? What do you mean when the kingdom is going to come? El reino no dirán helo aquí, The kingdom, you will not say here Bueno, it is, allí. or it's over there. porque aquí que el reino de los For cielos behold, the kingdom is before you. está entre nosotros. It is before you. Y It ustedes is no han among tenido you. la capacidad de entenderlo. They didn't have the capacity to understand. Dígame qué es lo más triste hoy, Tell me what's the saddest thing today? que todavía la iglesia no lo haya entendido. The whole church has not understood. Cuando Cristo venga When Christ comes, y traiga su reino. we'll enter his kingdom. O sea, que él mintió cuando lo dijo eso. So you're telling me that he lied when he said what he said? You're telling me that he's a liar. ¿Me está diciendo que es un mentiroso? Dijo, el reino está entre He vosotros. said the kingdom is among you. I am the kingdom. Yo soy el reino. Yo soy el reino de mi padre. I am my Father's kingdom. Cuando él se fue, no se lo llevó. When he left, he didn't take the Los kingdom. últimos 40 días que estuvo en la The tierra, last 40 days that he was here on earth, Hechos capítulo 1, Acts chapter 1, dijo que estuvo por 40 días says he was there 40 days, hablándole las cosas speaking of the matters concernientes that were al important reino de los to cielos. the kingdom of the heavens. Estaba diciendo, He was saying, necesito irme, I need to live, pero antes de irme, but before I te voy a leer el manual de lo que te estoy entregando. I will give you the manual of what I'm talking about. Quiero dejarte claro de lo que te entrego. I want to make very clear what I'm giving to you. Quiero que puedas hablar del reino That claramente. you can speak the kingdom clearly. Pero la iglesia, bien, gracias, But the church, esperando el día que el reino venga. I'm waiting for the day the kingdom comes. Por eso es que no pueden gobernar. That's why they don't govern, and why they can't Quien govern. no tiene el reino adentro no puede Whoever gobernar. doesn't have the kingdom within it, they cannot govern. Porque el reino es un rey y un gobierno. Because the kingdom is a king and a government. Y el gobierno empieza conmigo mismo. And it begins with myself. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu del Santo vendrá sobre ti. Después del Altísimo estará sombra por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo del Padre. No era no iba a ser engendrado de manera humana, sino de manera espiritual. So it wasn't going to be in an earthly manner or human manner. It was going to be in a spiritual manner. Pero la semilla espiritual tendría consecuencias humanas. But that spiritual manner was going to have consequence in the human realm. Una semilla espiritual So a spiritual seed traería un resultado humano. gave a human result. Okay. Next. 2030. 2030. 2030. Next. ¿Lo acabaste ya? ¿Y qué voy a predicar ahora? Mire, interesante. It's interesting. La anunciación del ángel, el mensajero, The announcement of the angel viene como un regalo del Padre. as a messenger came with a gift of the Father. Y es importante que en este fin de año It's important that at the end of the year, entendamos este regalo. which today we understand this gift. Permítame ahora ir aterrizando el avión. Now we're going to land the plane now. Momentito, ponme 10 graditos de flaps, 10 grados de flaps, 10 grados nomás. De Give me the flaps. flaps, the flaps, the flaps. Ir aterrizando el avión. Because we're landing the plane now. Solamente algunos de otros me entenderán. Only like two of us understand. 10 grados de flaps. El Padre See, the Father entendía cuál era su orden. understood what his order was. Dijo, el primer Adán He said the first Adam falló en su asignación. failed in his assignment.
Yo necesito a alguien I need someone que pueda llegar a la tierra that can arrive to earth y pueda redimir lo que el primer Adán falló. and redeem what the first Adam failed. Por eso envía al segundo Adán llamado Jesús el Mesías. That's why he sends the second Adam, which is Jesus the Messiah. Lo envía como hijo a la tierra. He sends him as a son to earth. El Padre entendía algo muy claro. And the Father understood something very clearly. Todo, escúchame bien que vamos aquí. Hear me well, because we're running with Todo en it. el principio From the beginning, era producto de una semilla. everything was a product of a seed. Dijo el Padre, sea la luz, The Father said, let there be light. y fue la luz. And there was light. Lanzó una semilla Launched a seed, y la semilla se manifestó. and the seed became manifested. El Padre daba una orden, The Father gives an order, hablaba una semilla speaks a seed, y la semilla se manifestaba. and it was manifested. Y Él dijo, He said, y los árboles and the trees tengan fruto, have fruit que tenga semilla en él that has seed within, y que se reproduzca según su especie. and reproduce according to its own species. Dios, todo lugar donde yo hablo So everywhere that I speak se producirá una semilla, produces a seed, y la semilla and that seed tiene una instrucción: has an instruction dar fruto to give fruit según according su to especie. its own species. Come on, Dad. Y el Padre forma al hombre The Father forms man y le mete adentro genética, and places genetics in his DNA, y el hombre dentro de su caminar and man within his walk comienza a ser embarazado por una semilla externa. becomes pregnant by a strange or external seed. Cuando el Padre le habla al hombre, And when the Father speaks to man, le habla internamente. he speaks to him within. ¿Cómo usted sabe eso? How do you know this? Porque escudriño las escrituras. Because I scrutinize the scriptures. Dice que cuando el Padre le habla al hombre, So that when the Father spoke to man luego del pecado, after sin, el hombre escucha el sonido, that man heard the voice, escucha la palabra del he Padre hears the sound of the Father, y se asusta, and he was afraid porque él sabía because he knew que en el huerto that in the garden solo estaba él y su mujer. it was only him and his wife. Y si me está hablando alguien, And if someone is speaking esta to me, voz yo la conozco, I know this voice, pero siempre me ha hablado adentro, but that voice was always inside of me. nunca me ha hablado afuera. It was never spoken from outside ¿Dónde of me. está el problema? Now, what is the problem? Perdiste la intimidad That you lost your que te intimacy, permitía escuchar adentro that allowed you to listen lo que ahora within. tienes que hablarte de afuera. Now he needs to talk to you outside. Por eso es que hay personas That's why there are people que la única manera que that reaccionan the only way you react es con una voz externa, is with an external voice, porque perdieron intimidad because he lost their intimacy para escuchar la voz interna instead of hearing the internal voice que te dice sométete, that was telling you to submit, que te dice that obedece, was telling you to te obey, dice crucifica tu carne, crucify your que te flesh, dice congrégate, and se congregate, llega a la casa, come to the house, cállate la boca, shut your mouth, sé fiel, and be faithful, camina and correctamente, walk correctly. no hables de tu casa y de tus hermanos. Don't speak about your brothers or your family or your parents. Cuando yo pierdo esa conexión interna, When I lose an internal connection, le digo algo, can I tell you something? ahora en español, Can I speak to you in English? esta es mi opinión. My opinion. Para mí, For me, el hombre no se desconectó man did not disconnect al momento de comer del árbol, at the moment that he ate. se desconectó antes. He disconnected before. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque tuvo hambre He was hungry de hablar con alguien to speak with somebody que no fue asignado a hablarle. that he wasn't assigned to. Los únicos que hablaban en el huerto The only ones who spoke in the garden era el hombre y la mujer, was man and woman, y el padre que le hablaba por dentro. and the Father who spoke to him inside of him. Cuando perdí a alguien que me hable por dentro, So then when I lost someone who speaks estoy inside of buscando me, una fuente externa con quien hablar. I look for an external fountain or source to speak to. O sea, por eso la conversación con la serpiente me parece interesante. That's the reason why my conversation with the serpent becomes interesting. Entonces, la serpiente comienza a embarazar al hombre y a la mujer. And the serpent begins to impregnate man and woman. Y ahora empieza una atracción And now it begins an attraction porque alguien me está ofreciendo lo que yo tengo, pero que ignoro que lo tengo. because someone is offering me what I have, but what I look like I don't have. ¿Qué tiene el hombre? What does man have? Semejanza. Likeness. ¿Qué ofrece la serpiente? What does the serpent offer? Semejanza. Likeness. Ahora tengo un problema. Now I have a problem. Tengo una oferta externa That I have this external offer de algo que tengo, pero que desconozco y no valoro. Y of no valoro. something that I have, I don't recognize and I don't value. Es cuando usted se pone a escuchar a alguien That's when you begin to hear somebody que le hace una oferta that gives you an offer de algo que usted hace en la casa, or something that you do in the house, pero que desconoce que lo es. but you are known of it. Ahora el hombre se preña
a man now becomes pregnant con la semilla de la serpiente. with the seed of the Por serpent. eso Génesis 5 That's what Genesis chapter 5 habla de que el primer Adán says, that the first Adam fue engendrado a la semejanza del Padre. he was birthed in the likeness of the Father. Y luego creo que el versículo 3 dice que ahora el primer Adán está engendrando a su semejanza. But then it says that Adam began to birth in his image, in his Luego del likeness, pecado. after sin. Porque una vez que te encuentras Because the moment that you find con yourself un embarazo externo, with an external pregnancy, comienza a hablar de lo que recibiste y no de lo que eres. you begin to speak about what you are or you receive and not who you are. Ahora todo lo que reproduces Not everything you produce está conectado a lo que acabas de escuchar. is connected to what you had just Usted heard. necesita So then I need desconectarse to de disconnect fuentes from externas external y conectarse a fountains la fuente interna. and connect to the internal Usted source. necesita volver al We principio. need to go back to the beginning, Nos perdemos ahí. and we lose it. Quiso el Padre. What did the Father do? Todo es un diseño de semillas. Everything is a design of seeds. Hablando de los que están viendo en televisión, me quiero I'm dirigir a speaking ustedes. to those who are watching us online because I want to direct myself to them. Todo es un asunto de semillas. Everything is the matter of a seed. Por It's eso an es que issue seed. el Padre, que es un maestro perfecto, So the Father, who is the masterpiece in this, dice: el problema que se originó con una semilla, he said the problem that originated with a seed, yo lo voy a resolver con otra I semilla. had to resolve it with another seed. Voy a meter una And I'm semilla going to put a seed within en el mismo vientre in the same womb que se corrompió al principio. that was corrupted the first. Voy a tomar una mujer I'm going to take a woman que tipifica a la mujer del principio. that signifies the woman of the beginning. Por eso halló gracia, That's why there was favor. porque era pecadora como la del Because she principio. was a sinner like the beginning. Le voy a meter una I'm semilla going to give her a seed a ese vientre to imperfecto, that imperfect womb. pero mi semilla la va a perfeccionar But my seed will perfect para that womb. cumplir la asignación por la cual la planté en la tierra. Fulfill the assignment that I planted in her Le earth metí for. una So semilla he gave woman a y seed, la mujer da a luz la and the semilla. woman delivers a seed. La semilla no se parece a la mujer, It doesn't look like the woman, sino que la semilla se parece al Padre que la but the plantó en la seed mujer. looks like the Father. Ahora vemos una semilla Now manifestada we have a seed that's que no se manifested parece a sus padres, that doesn't look like his parents, porque el propósito de la semilla because the point of that no es que se seed parezca a ellos, was not to look like sino que them, se parezca a él. but to look like the Father. Esto, ¿por qué no se parece a? But is that he doesn't look like Ni siquiera la mamá se parece. not even the mom? Tú no has entendido esto. You haven't understood it. Él no vino a parecerse a Miriam ni a He José. didn't come to look like Miriam or like Joseph. Él vino a parecerse a la esencia de que le engendró. He came to look like the one who birthed him, Él venía a representar a su padre. because he came to represent the Father. La esencia que nosotros perdimos. The essence that we lost. ¿Me permite corregir? Estamos terminando 2023. Usted me perdona la gotta ofendida de este año ya, porque el año que viene es nuevo ya. You gotta forgive my offenses. I'm gonna get to you right now because it's at the end of 2023. Deje de estar diciendo, Stop saying cuando alguien te diga algo, when somebody tells you something, la gente no entiende eso. people don't understand that. ¿Por qué no lo entiende? Why don't they understand it? Usted tampoco lo ha entendido. Because you don't understand it either. A Jesús le dijeron, They told Jesus, show me the Father. muéstrame el Padre. And what Jesus said, ¿Y qué dijo Jesús? tanto tiempo conmigo, So much time with me yo no he visto a mi Padre. and you haven't seen my Father? ¿Qué cosa rara es esta? That's something strange. El que me ha visto a mí, For who has seen me ha visto a mi Padre. has seen the Father, my Father. Somos los únicos. But we're the only ones Cuando alguien nos habla de lo que estamos haciendo, that when somebody's speaking to us what we're doing, no me mires a mí, don't look at mira para arriba. me. Look up. No me mires a mí. Don't look at me. Mire, mi amado de mi corazón. My beloved. Voy a decir esto, no. Quiero que los que están allá tápense los ojos para que no me oigan. Those over there, close your eyes so you don't see me. No es para ustedes, es para otra gente. It's not for you, it's for other people. No sea tan corneta. Don't be foolish. La gente necesita ver a alguien que puedan mirar y verlo. People need to see somebody where they can see and hear and look at. La única manera de ver al Padre And the only way to see the Father es viendo un hijo. is seeing a son like you. No hay otra manera. There is no other way. Usted le está negando a alguien You see, you're denying el somebody's privilegio privilege de ver al Padre a través de usted. to see the Father through you. Tengo dos respuestas.
then I got two answers for you. O ignorancia, Either ignorance, o que usted no está reflejando al Padre. or you just simply don't reflect the Father. Deje eso en el 2023, está a punto de So acabarse. leave that hope in 2023. Ya. Si el Padre, Eh. la única manera del Padre mostrar gloria The only way the Father can show His glory es a través de hijos. is through sons. Usted sigue con lo mismo, And you're still with the same thing. que la gloria descendió. The glory already descended. Habrá descendido en ti que estás atrasado, que nunca la has vivido. But you're so delayed that you haven't even lived it. La gloria no va a descender, The glory is not going to descend. ni desciende. Or it's not going to La descend. gloria descendió. The glory descended. Jesús descendió a la tierra. Jesus came down to earth. Busque Juan 17. Look up John 16. Jesús dijo: Jesus said, la gloria que me diste a mí, glory you gave to me, se la voy a dar I'm going to give algún día. someday. La gloria que me diste a mí, The glory you gave to me, yo se la di a ellos. I gave to them. Ellos la tienen. He has it. Sé por qué usted la pide si usted la You tiene. have it. Why you asking for something you already have? Usted está peleando que baje algo que ya lo tiene. You're fighting for something to the send Está that you already diciendo have. mentiroso. You calling him a liar. No peque de esa manera. Don't sin that way. Este es el tema. Yo ando buscando seguidores Because I'm not looking for y followers. gente que me aplauda. I'm not looking for applauses. Yo ando abriendo mentes, I'm here to open up minds. aunque eso cause que algunos me odien. Even though that causes some people to hate me. Porque tú estás rompiendo su teología barata de tantos años. Because you're breaking their cheap theology for so many years, from so many years. Gente llorando para que descienda algo que siempre lo han tenido. People are crying for something to descend that has already been with them. O sea, no podemos, tenemos que cambiar nuestra So mentalidad then what we gotta do is change our mentality. de lo que cantamos, porque cada vez que cantamos es una semilla. Especially when we sing, because everything we sing is a seed. Por eso es que hemos sido tan exigentes en lo que hacemos. And we have exceeded so much in what we're doing with Eso that. el pastor ya transmite lo que transmite a sus That's a pastor adoradores. that transmits to what he knows to the Vamos a worshipers. cambiar, porque cada vez que usted está hablando aquí, Because everything you're speaking from here está lanzando semillas. is launching a seed. Cuando usted lanza semillas When you launch that y seed, yo vengo a predicar and I come to y preach, voy a lanzar semillas I'm gonna launch another y seed, la semilla mía no concuerda con la semilla que ya está creciendo and aquí, my seed doesn't concord with what you are was already growing inside of you. tengo que empezar primero a talar para luego sembrar. So then what you have to do is cut it down and then have to sow again, No me ponga a talar cosas, ustedes sáquenlo usted mismo. and not just bring it out of yourself already. Yo no soy caminero, yo soy un predicador. Come on, I'm a preacher. ¿Recuerdan en Puerto Rico los camineros? Con un garabato y con un machete. They came with a machete and they will cut away. Entonces, el padre dijo: voy a enviar mi semilla. Father said, I'm gonna send my seed. Y envía su semilla. He sends his seed. La pone en una He mujer. puts it in a woman. Oiga esto, el padre resolvió el problema del hombre. The Father resolved the issue of man. Usted puede decir que con la muerte You can say with death, fue con una but semilla. it was actually with a seed. No hubiera muerte si la semilla no era Because plantada. there was no death unless there was a seed to impregnate her. No hubiera habido muerte si la semilla no There nacía. would have been no death if the seed had not been born first. El padre dijo: And the Father has said, lo que se dañó con una semilla, what got harmed and damaged with one lo seed, voy a resolver con otra I'll semilla. resolve it with another Tengo seed. una I semilla have a seed, y es mi hijo. and that's my son. La voy a sembrar And I will sow en el it mismo vientre, And on the same en el mismo escenario In the same scenario. donde el primer Adán me falló. The first Adam failed. Pero esta vez But this time, la semilla no va a the fallar. seed will not fail. La semilla está conectada The seed is connected a aquel que le envió. to the one who ¿Alguien sent. puede entender esto? Can somebody understand? Lo que se formó con una semilla, What was formed with a seed? el problema que se formó, The problem that got messed lo up. voy a resolver con The otro. problem that got created, I will resolve it with a seed. Y esa semilla final And that last final seed le puso fin a la semilla del principio. put an end to the seed of the beginning. Cuando Jesús está caminando So when Jesus y is aparecen walking, y le preguntan: and they ask him, ¿quién pecó, este o sus padres? who sinned, this one or his parents? Mira que enfermo está. But look, he's sick. Eso lo mató. And Jesus killed him with this one. No pecó ni este ni sus padres. It wasn't him or his parents. Es para que la gloria del Padre sea vista en él. It's for the glory of the Father to be seen in him. ¿Qué estaban diciendo ellos? What were they saying? Queremos saber We want to know qué cosa del pasado what things of his past está afectando a este hombre. is affecting his present today. ¿Qué cosa de ayer está afectando hoy a este hombre? What things of yesterday are affecting this man today? Dijo: no, esto no trabaja de esa manera. And Jesus said, it doesn't work that way. Yo quiero que usted me diga I want you to tell me a usted mismo yourself qué cosas del 2023 what things of 2023 te siguen afectando. still affect you. Si yo no puedo cerrar
If I cannot close un capítulo en mi vida, a chapter in my life, no puedo comenzar otro. I cannot begin a new one. ¿Dónde está nuestro problema? Where's our problem in this? Este es mi punto final y aquí nosotros se enojen conmigo, no tengo problema. This is my last point. If you want to continue being cool with me, it's cool. Tiene hasta las 12 de la noche para seguir enojado conmigo. Nuevo año que se le quita el You enojo. got to 12 a.m. for you to keep being mad at me. If not, after that, you got to stop. Yo quiero gente un nuevo año enojado conmigo. Because I don't want you people mad with me for the next year. Enojes hasta las 12 y después perdón. I'll leave it to 12 and then I'll forgive you after. Yo no puedo ponerle fin I cannot put an end a un capítulo to a chapter si primero no lo cierro adentro de mí. if I still don't close it in me first. Una semilla nueva You see, a new seed no puede nacer cannot be born con una semilla vieja. with an old seed. Yo quiero que usted saque de su mente So I want you to take out of your head el efecto the effect que le ha mantenido desconectado todo este año. that has maintained you disconnected all this time. Quiero aclararte, no es un demonio, I want to clarify to you, it's not a demon, es una decisión. it's a decision. ¿Dónde fallamos en las iglesias? Where do we mess up as the church? En muchas iglesias a fin de año That in many churches at the end of the year, hay cultos de liberación there are cults of deliverance. para que la gente deje los demonios del 2023 So people can cast out the demons in 2023 en el 2023. and then leave it in 2023. Pero como tú estás tratando algo Because you're trying something de la manera incorrecta, the wrong way. tú piensas que sacaste a los demonios. You think that casting out demons, Esto es un problema de demonios, this is not a problem of demons. es un problema de decisiones. This is a problem of decisions. Yo decido qué me detiene y qué no me detiene. Because I choose what's going to hold me back and what doesn't hold me back. El diablo no tiene poder sobre ti, The devil has no power over you. no lo tiene. He doesn't have it. Mírame, Cristo lo derrotó. Jesus already conquered it. Vamos a eliminar las cosas. Let's eliminate some things El first. diablo no tiene poder. First, the enemy has no power. O sea, yo no estoy detenido por el diablo, I'm not held back by the devil, first of porque all. un sin poder no puede tener un Because poderado. someone without power cannot overcome one who does have power. Diga, el diablo So the devil, eliminado. eliminated. Out of the question. El vecino tuyo, Your neighbor que tú tanto le achacas las culpas, that you always throw your faults to tampoco tiene poder doesn't have the power either sobre ti, over you porque tú tienes el poder sobre tu propia vida. because you have the power over your own decisions and life. O sea, un vecino no te puede detener. So a neighbor can't detain you. Que este me mire mal, a mí no me detiene. If he looks at me bad or a wrong way, that's not going to hold me back. Él me mira mal, If he looks at me in a bad way, me le sonrío. I smile back at him. Hay gente que te mira mal porque es el mecanismo, The people who look at you bad because that's their mechanism o para hacerte entender que ellos son to make you understand that they're like, you know, descartados. discarded, despised. Un brujo, A witch hechicero, or a warlock palero, or whatever, comero, lo que sea, lo que nombre que or tenga, who eats or whatever, it doesn't matter. no tiene poder sobre ti Doesn't have the power over you porque estos brujos because these witches responden al diablo. respond to the devil. O sea, su jefe está derrotado. In other words, if the boss is defeated, Sí. Si el jefe lo derrotaron, if they defeat the boss, ¿qué va a hacer el empleado? what is the employee going to do? Descartado. He's unemployed. He's discarded. He's despised. O sea, ¿qué es lo único que me queda? What is left for me? Yo mismo. Myself. La persona más poderosa The most powerful people que existe en la tierra, that exist on earth luego del poder de nuestro Padre, is one of the power of our Father. no es el diablo, eres tú mismo. It's not even the devil. It's not even you, it's the Father. It's you. Yo quiero crear conciencia en usted. So I want to create this consciousness in you. Este mensaje no es para nadie brincar, And this is not a message for anybody to be jumping and para shouting. reflexionar. It's just a message to be reflecting. Estamos a par de horas para pasar un nuevo año. Because we're hours before we flip to a new year. Yo necesito And I need que se venza usted mismo. that you can overcome yourself. Si no, usted puede escuchar las predicas que usted escuche, And if you don't hear the preachers that you hear, podcast que usted quiera. or you can listen to all the preachings, Se podcasts. pone en la librería nacional completa. You can read the whole entire library. Libros, tomarse cosas, ir a retiros, Courses, go to retreats, spiritual retreats, encuentros, desencuentros, lo que usted quiera. encounters, disencounters. You can go to all of that. Tú estás buscando que yo te libere And if you're looking for me to deliver y you, tú no eres capaz de liberar. you're not able to deliver yourself. No me pidas a mí Don't ask me que haga lo que tú no quieres hacer. to do what you don't want to do yourself. Tú no quieres hacerlo. Because if you don't want to do it, Necesito que usted haga un inventario I need to do an inventory de qué cosas of what things yo he permitido I've allowed que me detengan este año. to hold me back this year. Porque
Porque no puede entrar una semilla nueva Because a new seed cannot come in mientras sigue cargando la semilla vieja. when I'm still carrying the old seed. Yo necesito recibir vientres nuevos en este nuevo año. Need to receive new wombs in this new year. Vientres nuevos. New wombs. Usted es lo que usted ni se imagina que es. You don't even know what you are. Necesito que usted deje a un lado You need to leave one thing to the side. todo lo que usted lo ha detenido. All that has held you back. Si usted hace inventario, han sido muchas cosas. And if you have had an inventory, it's probably a lot of things. No estoy culpando a nadie. And I'm not giving the fault to anyone. Quiero que reflexiones I simply want you to reflect porque te amo demasiado. because I love you so much. Quiero dejar claro que nadie te puede detener, Nobody can detain you is what I want to clarify. solo tú mismo. Only yourself. Todavía estás creyendo semillas que alguien dijo de ti. And you're still believing in seeds that somebody created in you. Dígame, hay personas que alguien le dijo: There are people, some that people have said, siempre serás un miserable, oh, you will always be miserable. vivirás pelado toda tu vida. You will live like that all your life. Esas personas And those people, dicen: a mí no me importa lo que él dijo. they say, I don't care what he says. Pero si te aparece la mejor oportunidad de negocios But if they give you the best opportunities in business y tienes miedo a hacerlas, and you don't want to do it, ¿por qué? why? Porque no quieres aceptar Because you don't want to que lo accept que aquel te dijo, that what that person said, que eras un miserable, that you were miserable, y vas a ser pobre toda la vida, and that you're not going to be poor your life, te siga machacando en la cabeza. and you continue hitting your head with Tú that. no lo quieres aceptar. And someone ain't going to accept it. Eso es lo que no te deja hacer ningún negocio. And that's what doesn't allow you to do business. Come on, Dad. ¿Por qué no puedes amar a nadie? Why can you not love people? Porque alguien te dijo Because somebody told you one que day tú eres la vergüenza de la that you familia, are the shame of the family, que tú no mereces que nadie te ame that nobody loves you, y que nunca serás feliz. and that you'll never be happy. Pasen todas las oportunidades, And you have all these opportunities tú no puedes amar a nadie that you cannot love anyone, ni recibes a nadie you'll receive no one por lo que alguien te dijo. for what somebody told you. Tampoco eres un psicólogo porque tú no estás loco. And you don't want a psychologist because you're not crazy either. No estás loco, no estás endemoniado. You're not crazy, you're not demon possessed. Solo necesitas tomar una decisión. You just gotta make a decision. Yo necesito liberar I need el terreno. to deliver the land, the territory. Yo quiero que limpiemos el terreno. And I want us to clean out the land. Proféticamente, pero naturalmente. Prophetically, but naturally too. Yo no puedo meterme a cada cabeza a limpiar terreno. I cannot go into nobody's house to clean the land, Pero usted puede limpiarse usted mismo. but you can. O tú te ensucias. When you get dirty, Tú llamas a alguien: mira, ven y báñame. you call somebody and say, hey, shower me. Si tú hueles mal, ¿qué tú haces? If you smell bad, what do? Tú mismo dices: You tell yourself, mi mamá decía algo. I'm gonna say something. Una peste como a refajo de loca. A moscovito viejo, no sé lo que es eso, pero moscovito. ¿Qué tú haces? What do? Ay, déjame ir a bañarme porque estoy que ni me soporto. Let me shower because I can't even bear the smell that I have myself. Tú te diste cuenta que hay algo en ti You realize there's something in you que necesitas lavar. that you need to wash and clean. Pero en el ámbito del But espíritu in the ambience of the spirit, seguimos cargando la misma peste del año we pasado. carry the same smell of the last year, Y estamos buscando que alguien nos bañe. and we're looking for somebody to shower us. ¿Tú sabes dónde está el baño? So where's the bathroom? ¿Sabes dónde está el jabón? You know where the bathroom is at. You know Si where no the tienes agua, is te at. doy agua, pero, y te compro un jabón, pero báñate. If there's water, I'll give you water, but you gotta shower yourself. Estoy hablando de algo externo, I'm not talking about something external. de algo interno. I'm talking about something inside of you, Usted internal you, necesita that you need. recibir. Usted está preparado para esta noche. You were prepared for this. Ah, despedir el año. Oh yeah, we're gonna dismiss the year. Comprar ropa nueva. I'm about new clothes, Pero ando con mente vieja. but I'm still with the old mindset. Compré 100 cornetas, petardos, tiracohetes, I bought my fireworks. I bought bomba cereza. Bomba cereza. cherry bombs. ¿Ah? Cherry bombs. Ok. Ay, yo te invité a todos los estoy contento, todos están en casa esta noche. Va a ser una fiesta violenta. Oh, it's gonna be a party. It's gonna be something violent. No voy ni para Nación de Fe. I'm not even gonna go to Nation of Faith. No hay problema. No problem. Despídalo en su casa. Dismiss it at your house. Pero coja su mente. But what's your mind? Monte uno de los cohetes que compró un cherry bomb de eso. You're just thinking about your cherry bombs, or you're thinking about your fireworks. That's crazy. Y reviéntala ya. Sometimes they don't even go. They don't go off. Pregúntame por qué. Ask me why. 3 cosas. 3 things. Se hace un favor usted mismo. Do a favor for yourself. Se lo hace a su familia Do it for your family, y me lo hace a mí. and you do it to me. Vamos a tener allá afuera. Vamos a meter para año que viene un par de carritos. Comprar un par de carros. We buy a couple of carts. Lo llenamos mañana de muchos ajos adentro. ¿Sí? And Y le ponga sus problemas aquí. you put a lot of garlic and then you put it right there.
Este es mexicano y lo entendió. The garlic cars. The garlic cars. Que nadie me queme, es otra cosa. I know somebody's gonna burn me for that one. Con esta noche de verdad. So take this night seriously. No son unas cuantas cheribón y esas. Don't buy the cherry bombs or any of that stuff. Para que no robes más tu vida todo el año que viene. So that you don't mess up your life all year long. No es un asunto espiritual. It's not even a spiritual issue. Es una decisión. It's literally just one decision. Si supiera lo que usted vale, And if you knew what you're worth, usted pierde su tiempo pensando en lo que alguien le dijo. you wouldn't be wasting your time on what somebody told you, what somebody said to you. Yo necesito cerrar. Sí, no es una palabra para que la gente brinque. I know there's not a word for people to shout or jump or whatever. Que si no, va a empezar el próximo año igual. Because what's the point of you instead the same year again? Solo despedimos un año. We're just dismissing a year. Hemos despedido el año viejo. Oh yeah, I say back to the old year. Pero no acabas de despedir la mente vieja. But you don't dismiss your old mindset. Nuevo año, misma mente. New year, but same mind. Mucho que hiciste. So much that you actually did. Solo cambió el calendario. All you did was change your calendar. Pero tu mente no ha cambiado. But your mind hasn't changed. Jesús vino para darnos descanso. Jesus came to give us rest. Que usted entienda que usted es una persona de valor. I need you to understand that you are a person of value. Que nadie me valora porque tú no te valoras. Because you don't value yourself. Si Why te don't you? juntas con alguien que no te valora, If you hang out with people who don't value es you, porque tú no te valoras. that's because you don't value Porque el yourself. primer requisito The first requirement mío es que alguien me valore. is for someone to value me. Si me junto con quien no valora, Then if I hang out with people who don't value es me, porque yo no me valoro. that's because I don't value Y te myself. gusta sentirte no valorado. And you love to get that pity that you don't feel valued. Porque eso te deja metido en la jaula Because that leaves you inside your cage del dolor y el of your sufrimiento. pain and suffering. Tienes que salir ya. Leave out that cage. Libérese usted mismo. Deliver yourself. Rompa con esa mente. Break that Hay mindset. un tiempo nuevo. There's a new time. Y hay gente que necesita lo que tú portas. People who need what you carry. Tú eres un regalo. You are a gift. Tú eres valioso. You are valuable. Tú eres valiosa. You are valuable. Nadie nunca me lo ha dicho. Nobody ever said it to me. Nunca nadie me dijo que me amaba. Nobody said that he loved me before. Aquí te lo decimos todos los días y We're sigues telling you igual. every day here. Ese no era el problema. That's not the problem then. Nadie me ha dicho qué importante soy. Nobody said how important I am. Eres importante, eres valioso. You are beyond important. Eres and necesario. valuable. You are necessary. Nadie me dijo que eres Nobody hermoso. said, you are beautiful. Eres hermosa. You are beautiful. Tienes You are handsome. esencia. You have essence. Tienes llamado. You have a calling. El Padre te ama. Your parents El love Padre you. te estableció. Your Father established Eres you. importante. You are Yo te important. necesito para caminar contigo. And I need you to walk. Ponte sobre tus pies. Stand on your feet, please. Celebra la vida que tienes. Celebrate the life that we have. Nuevo año. New year. Nuevamente. For the new mind. Mire, una pandemia no te mató. A pandemic couldn't kill me. Una pandemia no te mató. A pandemic didn't kill you. ¿Lo quieres escuchar en español? Do you want to hear in English? Un plan del infierno no acabó contigo. Hell's plan couldn't end you. Te digo que no es poderoso nada. Isn't it more powerful Si un plan del infierno no te detuvo, than if a plan of hell couldn't end you? es porque el plan del Padre es mejor que el plan de las tinieblas. That's because the Father's plan is greater than hell's plan. Una camisa que hicimos que dice, This is a shit that we actually did that said, una pandemia a pandemic no cambió el plan del Padre para tu did generación. not change our Father's plan for my generations. Somos una generación escogida. We are the chosen El generation. mundo necesita lo que tú portas. And the world needs what you carry. A partir de hoy, From today, tú dices que mira, me tocó caminar el peor camino. is that I had to take the hardest walk now. Tus semillas But your seeds pavimentan el camino por donde are caminas. nourishing or planning the way that you're walking. No sé ni para qué estoy aquí. I don't know why I'm here. No sé qué yo hago. I don't know what I'm doing. No le importa a nadie. I know nobody cares about me. Estás tirando semillas. You're launching que vas a seeds caminar. and you're walking over that seed Vas a recoger cosecha and you're going to harvest de lo que estás sembrando. whatever you're sowing. Y si alguien en esta casa And if somebody in this house le ha pasado por su mente has gone through their mind la idea disparatada of saying these made up things, de acabar con su vida, of ending their life, yo cancelo todo pensamiento suicida. I cancel every suicidal thought. Cancelo todo pensamiento suicida en el nombre I de cancel Jesús. every suicidal thought in the name of Jesus. Usted es importante. You are Usted important. es necesario. You are Usted necessary. se va a mantener enfocado. And you will maintain Y focus. juntos vamos a caminar al destino. And together we're going to walk in our destiny. Esa nunca ha sido ni será la solución. That was and will never be the solution. La solución es cambiar mi mente.
is to change my mind. Te recibe aquí semana tras semana You receive week after week there, semillas de transformación. seeds that transform you. ¿Y por qué no entran? Why don't they go in? Sigo preñado de las bobadas que me dijo alguien. Because I'm so impregnated by the dumb stuff that people told me. Yo necesito I need que entremos este nuevo año to enter this new year con esta palabra de la semilla. with this word of the seed. Que el único pavimenta mi camino The only thing that places my way, soy yo mismo. that holds my way, Mire, is yo myself. hablo y por ahí camino. You see, I speak and I walk. I speak and I walk. I speak and I walk. No es de aquí. There's nothing here. Él no está pavimentando mi camino. He's not holding back my Lo estoy way. pavimentando yo. I'm the one doing it for myself. Ok, es que está hablando de mí. No, but he's talking about me. Él está atrás. He's behind Tú you. estás delante. You're forward. No, que me estoy extraño puñalada por la espalda, puñalada. Because he backstabbed me. Celebra las puñaladas por la espalda. Celebrate the backstabs. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque si alguien te está apuñalando por la espalda, If someone is backstabbing from behind, significa que tú sigues that adelante. means you're moving forward. Él And está ahead atrás. of them. Hay alguien detrás de ti There's someone behind you siguiendo tus pasos who's following your porque no sabe steps caminar solo, because they don't want to walk buscando alone. detenerte And they try to hold you para back. pasarte por el lado. And they try to pass you by Pero the si side. sigues por la espalda, But if they're in your es back, porque tú sigues that's adelante. because you're still moving No llores forward. por eso. Don't cry Yo about that. sigo adelante. I'm so forward. Yo sigo marcando camino. I'm so marking Que ways. siguen hablando de mí. And he can continue talking Déjalo, about te me. están siguiendo. But he's actually following me. La única manera que puedan hablar de ti The only way he can talk about you es que te sigan. is that he follows you. Nunca hablaron de una predicación que yo dije. No, because he spoke about a preaching that I had. A mí lo hacen toda la semana. They do it to me every week. Yo me gozo. And I rejoice. Algunos están comiendo. And some are still eating. Si está hablando de mi predicación, And they're talking about my preaching. es porque me están viendo. That's because they're watching me preach. Son tus seguidores. These are your followers. Celébralo. Celebrate it. Gracias por seguirme el 2023. Thank you for following me all 2023. Te espero. I'll wait for you in Te 2024. espero en 2024. Te espero, dígale, te espero en el 2024. I'll wait for you 2024. Diga a todos mis seguidores. Say, all my Los followers, espero en el I'll 2024. see you in 2024. Espero que estén en forma. I'll see you Porque el 2023 2023. estaba caminando. You were there. 2024 2024, voy a correr. I'm gonna run. I was walking Y hay 23. gente que no podrán seguirte And there are people who will not be able to porque no follow you. tendrán la Because consistencia they para will not be correr. able to catch up with you. No van a poder correr They contigo. will not be able to catch up with you. Tú tienes el poder You have the power y la velocidad and the velocity para seguir al to destino. move to your Alguien destiny. celébralo conmigo en esta Somebody tarde. celebrate that. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. So then I want to make a calling. Si hay alguna persona If there's a person que dice yo necesito a Jesús, that says, I need to receive Jesus, este es tu momento para recibir. this is your moment to receive Him. No permitas que un nuevo año comience Don't allow a new year to begin sin tú haber tomado una decisión correcta en tu vida. without making a correct decision in your life. Jesús te ama demasiado. Jesus loves you so much. Hay un hijo que dio su vida por ti. You see, there's a son who gave his life up for you. Si tú eres esa persona, And if you are that person, yo quiero que vengas corriendo. I want you to come running Hoy forward. Jesús quiere abrazar. And Jesus wants to embrace you. Jesús quiere abrazar. Jesus wants to embrace you. Si es usted, abre That's usted you. esa plataforma para que usted venga y reciba a We Jesús. open up this platform for you to receive Him. No hay ni una sola razón There is not just one reason para seguir viviendo de la misma manera. to continue living the same way. Número 2, Number 2, si usted realmente if you truly sabe que esta palabra, know that this word yo quiero abrir este espacio. has impacted you, I want to open the space. Este espacio no es para gente culpable, This space is not for guilty people. para gente correcta, This is for people, the correct que se people cansaron that got tired de vivir de la misma manera. of living the same life. Estoy hablando de gente que está en pecado. I'm not talking about people who are sinning or that are sinners. El primer problema es cuando pensamos lo que la gente piensa de You mí. see, the first problem is that we begin to think about other people's opinions. Que piensen lo que quieran. Let them think whatever they want to think. Si el que vive amargado soy yo, no son ellos. And the one who's living this is me, not them. El que vive detenido soy yo. Who's living held back is me, Tengo que not them. tomar una decisión. So then I gotta make the decision. Si usted necesita en esta mañana So then if in this morning you need tomar una decisión firme to make a firm decision de abandonar la tierra to abandon the land donde he estado habitando, where you've been inhabiting, este es su momento. this is your moment of Venga opportunity. corriendo. Come forward. Unimos en oración con usted. We'll make a prayer with you. Juntos creemos Alongside you will que hay believe una mente que esta noche o este día, esta hora termina. that this ends. Si hay alguna persona que necesita, venga. If there's a person that needs it, come. Si usted venga, dejemos atrás todo lo que nos ataba. Let's leave behind everything that delays us. Es un buen momento, perfecto momento It's a perfect moment for it. para tomar una decisión correcta.
to make correct decisions, de abandonar of abandoning mi pasado past mindsets para abrazar mi presente. to embrace my present. Estoy hablando de gente real. I'm talking to real people. Si usted está jugando a alguien que pase porque usted necesita pasar, no se atreve a pasar.